Holiday. Saya berasal dari SMP Nurul Jadid, Batam, Kepulauan Riau. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang uji kinerja video pembelajaran hari ini dengan tadi congratulations, hope, dan mengucapkan selamat, berharap pada orang lain. Mohon bimbingannya kepada dosen penguji dan guru pamong video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Good morning. How was your holiday? Gimana holiday-nya? Fine ya. Nothing special because you still in your house. Ya, jadi nggak kemana-mana because in Batam is PPKM, ya, PPKM. So you didn't go anywhere, okay? But it's never mind. I still here, come back after a long holiday, ya, after a long holiday because today is a new chapter in our curriculum, ya. Jadi ini adalah tahun ajaran baru di kurikulum kita, ya. Jadi kalian harus tetap semangat walaupun kita belajar daring dari rumah, ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong Muhammad Bimo pimpin doa, nak. Kita sama-sama berdoa Robis Rohli, ya. Oke, silakan Bimo. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you Bimo. Karena kita sudah di kelas 9, ya, sambil beberapa menunggu temannya yang lain, hari ini saya akan memulai mengecek kehadiran. Saya lihat sudah beberapa yang hadir, ada Bimo, ya, Eka Wahyuni, oke, Ahmad Ganda. Tadi ada yang izin dengan saya, katanya dia sakit. Sebentar, saya lihat dulu. Aprianti izin sakit katanya, ya. Oke. Today, we will discuss atau we will learn about material congratulation, hopes, and wish, ya. Jadi materi kita pagi ini dan di kelas 9 hari ini adalah materi congratulation, hope, dan wish. Ada yang sudah familiar dengan congratulation, hope, and wish? Ada yang sudah tahu congratulation? Ucapan apa, Kayla? Ucapan selamat. Oke, good job Kayla. Thank you. Good. Ya, you get point plus from me. Jadi congratulations itu adalah ucapan selamat yang kita berikan atau yang kita ucapkan kepada orang lain. Contohnya misalnya teman kita get the first rank in the class, ya, dapat ranking pertama di kelas. Oke, jadi kita ucapkan congratulations. Kemudian hope. Hope, apa hope kira-kira? Ada yang tahu hope itu apa? Semoga, Bu. Semoga. Berarti dia kalau semoga tuh apa? Kayak permintaan gitu. Permintaan. Kemudian ada lagi hope. I hope you will be better. Berarti dia semoga. Semoga itu berarti sebuah apa? Sebuah pengharapan. Oke, sambil dilihat bukunya ada ya di buku paket itu kalau nggak salah saya di bagian chapter pertama. Oke, jadi hope itu adalah harapan. Kemudian wish. What is the meaning of wish? Ada yang tahu wish? Ya. Wish you all the best. Permohonan. Harapan ya, Bu. Permohonan, harapan. Oke, sama ya. Jadi hope dan wish itu hampir-hampir sama. Cuman nanti kita akan lihat struktur teksnya, kita akan lihat perbedaannya. Kemudian ingat, dalam pelajaran kita kali ini, saya akan menilai sikap kalian. Ya, sikap kalian yang selama pembelajaran ini nih apa? Apakah kalian jujur ketika mengerjakan tugas? Oke. Kemudian percaya diri, pede nggak nih tugas kita salah apa benar? Ya, kemudian disiplin nggak ngumpulin tugas ya. Nanti tugasnya akan saya kirim di Google Classroom, ya. Oke, kemudian nanti ada juga penilaian tertulisnya di Google Classroom ya, saya kirim ya. Kemudian ada juga nilai keterampilan speaking, ya, speaking berbicara, speak up. Jadi akan ada nilai-nilai keterampilannya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, kita ice breaking dulu supaya kalian semangat. Ingat, when I say good morning, you clap your hand once, okay? Ya, clap your hand once. If I said good afternoon, ya, you clap your hand
sorry. If I said good morning, you clap your hand once. Yeah. If I said good afternoon, you clap your hand twice. Okay. If I said good afternoon, you clap your hand third. Okay. Can we try? Bisa kita coba sambil mengaktifkan suaranya, bisa ya? Oke. Haikal, perjalanan kemana Haikal? Nggak apa-apa, kita belajar fleksibel anywhere ya, dimanapun. Oke. Good morning. Clap your hands once. Oke. Good morning. 1, 2, 3. Good morning. Oke. Good afternoon. Twice. Before we start our lesson, we have pray, kita sudah berdoa, kita sudah absen, kemudian kita sudah meregangkan otot-otot kita hari ini. Oke, saya akan share screen tentang materi kita hari ini ya. Oke, silakan dilihat di layarnya. Jadi materi kita hari ini adalah congratulations, hope, and wishes. Oke, please watch the video. Congratulations, hopes, and wishes. For the first part, it is about expression of congratulations. If you want to congratulate someone, you can use various expressions as written on the board. For the example, you can take a look at this following conversation. Hey, I want to tell you good news. Really? What's that? I win a singing contest. Seriously? Congratulations, you deserve it. Oh, it's very cool of you to say so. For the next part, we're going to talk about expression of hopes. These are the common expressions. For further understanding, let's take a look at the following dialogue. Hello, Anna. Will you come to Bella's house tonight? I'm afraid I can't. My father is sick. Oh, I'm so sorry to hear that. And I hope your father gets better as soon as possible. Thank you for your help. You're welcome, Anna. The last part is about expressing wishes. These 3 examples can be used to express your wishes. Let's see the following conversation for further understanding. What's going on? You look so sad. Tell me, I know that you're having a problem. Oh my god, I wish it can be fixed soon. No worries. So, in this video, we have learned about the expression of congratulations, hopes, and wishes. Thank you for watching. Oke. Okay. How about the video? What do you think? What do you think about the video? Raise your hand. Siapa kira-kira? Congratulations, hopes, and wishes. Okay, good, Bimo. Congratulations, hope, and wishes. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini, congratulations, hope, and wish. Okay. In the verse dialogue about the congratulations, what about they are talking about? Apa yang mereka bicarakan? Kawannya memastikan winning a singing contest. Okay, good, Lala. You get 1 point. The friendnya winning the singing contest. So the other friend say Congratulations. congratulations. Good, Lala. Okay, the second dialogue. How about you, Kayla? Bisa datang karena ayahnya sakit. Okay, good. My father was sick. Okay, I'm sorry to hear that. I hope your father get well soon. Ya, jadi yang pertama adalah congratulations. The second sentence atau the second dialogue is about the hope. I hope your father will be better. Okay, the third dialogue. What do you think, Rahmi? Okay, the laptop is broken. So the friend say, I wish it can be fixed soon. Ya, jadi video tadi sudah mencakup 3 materi kita. Congratulations, hope, dan will. Oke, kita akan lihat what is the congratulation. Jadi tadi sudah ya, penulisan congratulation, penulisan hope, dan penulisan wish sudah bisa kalian pahami ya, sudah bisa kalian mengerti. Nanti kalau misalnya itu kita back lagi ke videonya. Kemudian kita akan lihat screen yang kedua ya. Screen yang kedua ini, di PPT kita kali ini kita akan membahas lagi tentang congratulation, hope, dan wish. Hope dan wish sama-sama artinya semoga, cuman perbedaannya apa sih? Nanti kita akan lihat struktur teksnya. Oke, lihat. In what occasion do we usually express congratulations to someone? Oke. Nah, ini adalah dialog
ketika kita mengucapkan selamat kepada teman kita. Sama seperti tadi dalam bentuk video, tapi ini dalam bentuk dialog, percakapannya. Di situ ada maybe one people or two people can try to read the text. Maybe Kayla and Laila. Kayla dan Lala. Silakan Kayla jadi the teacher, kemudian Lala jadi Lina. Okay, please. The winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations, Lina. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Lina, because you are the winner of the storytelling competition in this class, you will represent this class for the storytelling competition of our school next month. Prepare your best for the competition, will you? I hope you will win the first prize too. Good luck. I hope so too, ma'am. Yes, I'll do my best. Oke, jadi itu adalah ucapan dialog yang kita punya, yang kita lakukan ketika kita congratulate someone or our friend. Ya, what everything about the winning competition. Maybe misalnya teman kita nih menang kejuaraan pencak silat, kita juga bisa congratulate her atau congratulate him. Ya, selamat ya kamu menang. But in this case, ya di dalam dialog ini kita memberikan selamat atau guru dan teman-temannya memberikan selamat kepada Lina because of the storytelling competition. Okay, Lala and Kayla, you get 1 point plus. Okay, thank you. Next. Di sini juga ada, I have the dialogue still about the congratulation. Okay, you can practice with your friend. Just two people in this dialogue, A and B. Okay, Rahmi, you want to try the dialogue? Rahmi? Okay, Yahmi, can try read the dialogue? Iya, Bu. Oke, you as a ya, kamu jadi A, kemudian Ibu carikan pasangannya. Oke, siapa ya? Maybe Erlangga, you can help me. You as B. Oke, the place for yours. Please, Erlangga and Rahmi. Please, Rahmi. You heard my good news. You haven't told me anything yet. I got a promotion at work earlier this week. Is that right? It's the truth. I am really happy. Congratulations on your promotion. Thank you very much. I'm really excited for you. Are you really? I'm serious. I'm depressed this promotion. Is that what you really think? Yes, I do. Okay, good. Thank you, Rahmi and Erlangga. You get 1 point plus. Okay. Dari percakapan dua dialog tadi dengan video, ya, saya rasa kalian sudah bisa untuk menulis atau membuat sendiri congratulation kepada teman. Ya, ingat, congratulation itu kita bisa menulisnya, ya. Tadi sudah ada di layar screen. Bagaimana cara penulisan congratulation yang benar, bagaimana cara menulis hope yang benar, dan bagaimana cara menulis wish yang benar. Ya, saya harap kalian bisa untuk menulisnya sendiri dengan kata-kata kalian sendiri. How to make the sentence? I congratulate you. Nah. Ya, di layar screen kalian saya sudah menulis tentang bagaimana cara penulisan congratulate atau congratulation yang benar. Saya akan share screen saya. Nih. Ya, sudah terlihat I congratulate you atau mungkin bisa congratulation. Ya. Jadi kita mengucapkan selamat kepada seseorang itu bisa dalam bentuk apapun, dalam bentuk kemenangan apapun, competition apapun. Kemudian I hope that you bisa I hope that you. Kemudian let's hope, ya. Let's hope bisa juga. Kemudian wish, di sini kita bisa lihat I wish you will be better. Oke. Jadi itu adalah
contoh penulisan ketika kita menulis congratulation, hope, wish, ya. Oke. Tadi sudah menyebutkan, sudah membaca screen saya, kalian sudah membacanya. Kemudian kita lihat lagi materi PPT kita, ya. What happened with the woman in the conversation? Kira-kira ada yang tahu what happened with the woman in the conversation? Anyone know? Jadi kita bisa menyebutkan congratulation itu ketika kita tadi seperti tadi dialognya yang di teks tadi, ketika teman kita juara competition storytelling. Oke, kita ucapkan selamat. Kemudian dialog ini ketika what happened with the woman in the conversation. Kenapa bisa dia diberikan congratulation? Kira-kira apa? Because she got a position at work this week. Okay, good. You get 1 point plus ya, Noval ya. Because she got a promotion at work earlier this week. Jadi dia dapat promosi, mungkin naik jabatannya tinggi lagi. Kemudian, when was the woman got the promotion? When? Earlier this week. This week. Okay, this week. In your opinion, how's the man reaction to the news? Kira-kira reaksi laki-lakinya seperti apa? Senang. Senang ya, ya. Because dia juga she is really happy. Okay, next. Ini adalah expression compliment dan congratulation. Bisa dilihat congratulation, especially congratulation, expression of congratulation, ya. Oke, ini sudah. Can you read Alia Balkis expression of congratulation, please, Alia? Okay, Bu. Okay, please. Expression of congratulation. Expression congratulation. Congratulation on. Thank you and the same too. Expression I like to congratulate you. Respond you. No. Expression. Ya, silakan. Gimana? Nggak paham, Bu. Tadi Alia baca yang expressionnya dulu. Expression of congratulation. Expressionnya, Bu. Ya, please. Expression congratulation. Congratulation on. I like to congratulate you. Okay. I like to congratulate you on. Okay. It was great to have. It was to hear about. Okay. Happy birthday to you. Okay. Happy New Year. Okay. Good luck. Have a nice holiday. Okay. Response. Please read the response. Response, thank you. Thank you and the same to you. Thank you, I need it. Thank you very much. Okay, Alia, thank you. You get plus point. Okay. The expression of congratulation. The first is congratulation. Selamat ya. Okay. Kemudian the second expression is congratulation on bla bla bla. Jadi titik-titik itu berarti ada kelanjutan setelahnya. Misalnya congratulation on your competition in singing contest maybe. Atau congratulation on your holiday. Atau congratulation on your first rank in the class. Selamat ya, kamu juara 1 nih di kelas. Nah, kemudian the second expression is I'd like to congratulate you. Kemudian I'd like to congratulate you on, sama seperti yang congratulation on tadi. Silakan dilanjutkan. Ketika ada titik-titik seperti itu, kita continue the sentence. Okay, you get the point ya. Okay. Expression ini, expression and respond. Tolong nanti kalian catat. Kemudian ini bisa menjadi sebuah dialog untuk kalian make the sentence. Okay. If you make the sentence become the dialogue, untuk membuat suatu kalimat menjadi sebuah dialog, kalian membutuhkan sekitar 2 atau 3 percakapan. Ya, jadi harus ada misalnya good morning, I hear you won the competition singing contest, contohnya seperti itu. Kemudian expression the next is it was great to hear. Ya. Kemudian di bawahnya lagi it was to hear about bla bla bla. Happy birthday to you, happy new year, good luck. Have a nice holiday. Kemudian responsnya juga thank you, and the same to you. Thank you, I need it. Thank you very much. Ya, jadi itu adalah beberapa expression dan respons ketika kita mengucapkan congratulations. Oke. Next. Nah, inilah dia tentang wish and hope. Oke. From here, you get the point. Sampai di sini mengerti tentang congratulations. Sudah mengerti tata cara penulisan congratulation, bagaimana ketika kalian membuat sebuah kalimat congratulation, dialognya, ya. Tadi sudah saya contohkan dari video, dari teks bergambar, dan dari dialog, ya. Sudah ada 3 contoh tentang congratulation, ya. Saya harap kalian bisa menulis
kemudian speaking, ya. Kemudian ketika kalian menulis, kalian buat sebuah dialog, kalian bisa ungkapkan lagi, kemudian saya akan nilai speakingnya, ya. Jadi nilai keterampilan speaking, berbicara. Oke, bisa ya. Tadi sudah ada beberapa materi. Kira-kira berapa lama kalian membutuhkan waktu to make the conversation, to make the dialogue about the congratulation, only congratulation, before we continue our material about wish and hope. Kira-kira berapa lama waktu bisa kalian membuat sebuah kalimat menjadi kalimat yang bagus? Kira-kira berapa lama? Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit buat kalian membuat sebuah kalimat atau sebuah dialog terdiri dari beberapa kalimat. Maybe Alia? Alia bisa? Oke, please Alia, you get point plus from me. Silakan Alia. Congratulations for your graduation, Dina. Thank you, Mala. By the way, what the kind of gift that you want? Will you buy me something? Of course. Okay, please give me a bucket of flour. Okay, please wait. I will buy it for you. Okay, thank you, Alia. Big applause for Alia. Okay. Well, thank you, Alia. Next, Erlangga, bisa? Bismillah, Bu. Ya. Okay, please, Erlangga. Andreas, hi George. It's nice have back. I hear you. You won the Science Olympiad. Yes, that's right. Great. Congratulations. Thank you. You're welcome. The first. Ini ceritanya tentang seseorang yang menang dari juara sains. Oke, good, Erlangga. Just it? On the other? Only that? Ada lain? Oke, thank you. Big applause for Erlangga. Oke, thank you Erlangga. Siapa lagi yang punya pendapat, Nak? Boleh raise your hand, boleh. Silakan. Saya fleksibel. Siapa aja yang punya pendapat? Lala, Kaila, silakan. Oke, tadi Erlangga dan Alia ya, nilai plus ya. Dapat 10 poin. Thank you for you all. 5 students have done give the opinion about the congratulations. Okay, we continue about our lesson today. Okay, don't go anywhere. Okay, ya. Ini materi kita selanjutnya. Tadi sepertinya ada yang wish dan hope itu apa ya, Bu? Bingung ya. Oke, dari sini kita sudah bisa lihat. Oke, one of people can read the text. Please, Finka, I won't hear your voice. Okay, please read the wish, Finka. Ya, Bu. Ya, silakan baca wish-nya. Wish-nya ya, Bu? Iya. Express a desire for something that is different from the present reality, or it is highly impossible to happen. Okay, thank you. Example-nya, contohnya? Bawahnya. Example-nya. Bawahnya, yang bawahnya. Yang hop ya, Bu? Yang yang X itu artinya example. Baca yang example-nya, contohnya. I wish I could fly like a bird. Okay, good, thank you. Wish, jadi wish itu adalah express a desire for something that is different from the present reality, or it is highly impossible to happen. You get the point? Ya, kira-kira apa artinya? Anyone know about the meaning of the wish? Ada yang tahu arti tentang wish? Apa artinya wish? Harapan. Ya, harapan. Maksudnya pengertian dari express a desire for something itu apa? Sampai happen itu artinya apa? Anyone know? Ya. Mengungkapkan desire, ya, pendapat tentang sesuatu yang berbeda dari kejadian yang sedang terjadi sekarang. Or it is highly impossible, atau itu kejadiannya itu harapannya terlalu tinggi gitu loh. Ini intinya adalah seperti mengandai-andai. Paham ya maksud saya ya? Jadi ternyata realitinya itu nggak seperti sekarang. Ya, contohnya apa? I wish I could fly like a bird. Saya ini I wish lah, saya punya wish I could fly like a bird. Saya bisa terbang seperti burung. Kira-kira possible or impossible? Impossible. Ya, impossible it's impossible to happen, ya kan? Itu nggak akan terjadi. Atau mungkin kejadiannya itu tidak sama seperti sekarang ini. Contohnya tadi yang diharapkan sama temennya. Oh, ayah saya sakit nih. Nah, kan? Atau laptop saya, contoh yang tadi, laptop saya broken. Kejadian sebelumnya laptopnya broken. Broken apa tidak?
kejadiannya pada saat itu laptopnya broken nggak? Ya, kejadian pada saat itu laptopnya broken. Kemudian temannya berharap, I wish, apa tadi harapannya? I wish it can be fixed soon. Jadi semoga kejadiannya itu tidak terjadi lagi. Berbeda kejadiannya dengan yang laptopnya berarti sudah bisa diperbaiki. Ya, paham ya? Jadi different from the present reality. Present reality-nya contohnya tadi laptopnya broken. Kemudian dia ingin sesuatu yang berbeda dengan kejadian sekarang. Dia ingin sesuatu yang laptopnya sudah benar. Itu adalah tentang wish. Oke? Paham ya? Kemudian hope. Please dibaca. Siapa ya? Yoza mungkin? Silakan Yoza baca hope Yoza. Express a desire for a food chain and okay. It is possible to happen. Okay. Nah, sedangkan hope adalah opposite from the wish. Kebalikannya, tapi sama-sama berharapnya. Express a desire for a future change and it is possible to happen. Dia berharap ketika masa yang akan datang itu akan berganti keadaannya. And it is possible to happen. For the example, I hope I can get 100 for my exam next week. Dia berharap nih nilainya akan dapat 100 di yang akan datang. Jadi change the future change. Jadi kejadian masa depannya akan berganti. And it is possible to happen. Dan itu akan mungkin sangat terjadi. Contohnya tadi dia menang, fathernya sick, ya kan? Dialog tadi dari video dialog tadi. Ayahnya sakit. Oh, I hope that your father will be okay in the future. Jadi dia berharap masa yang akan datang akan berubah. Mungkin ayahnya akan sembuh dan it is possible to happen dan itu pasti akan terjadi. Oke? Okay? Kita stop screen dulu. How about the material? Gimana? Sudah tahu ya perbedaan struktur teksnya dari wish dan hope. Kemudian congratulations tadi sudah ada 5 orang yang menyampaikan idenya, sudah berbentuk dialog. Nanti silakan kirim ke WA saya pribadi boleh, atau saya belum bikin Google Classroom-nya nanti ya, Nak ya. Oke. Kemudian kita share screen lagi ya. Which the sentences that desire likely to happen and expresses a desire unlikely to happen. Jadi di sini ada yang menyatakan likely to happen dan unlikely to happen. Oke, kira-kira number 1 unlikely to happen atau likely to happen? I wish, kira-kira apa? I wish I were a fish so that I could swim in the water. Kira-kira gimana? Mungkin nggak terjadi kalau dia menjadi seekor ikan. Tidak ya? Oke, unlikely to happen. Oke, the second, number 2. We hope that you can attend our English classes tomorrow. Kira-kira akan terjadi nggak? Akan terjadi ya, karena ini bukan yang berandai-andai, karena dia berharap kalau misalnya dia datang di kelas bahasa Inggris besok. Kemudian nomor 3, impossible. Ini anak gaul banget. I wish BTS came to my house and sing a song for me. Oh my god, si Lala langsung meleleh, Kayla juga langsung meleleh. Tentu tidak. Tentu saja tidak. Jadi ini hanyalah sebuah wish ya, sebuah harapan yang is possible or impossible to happen ya. Jadi nggak usah ngandai-ngandai kalau BTS datang ke rumah kita terus nyanyi gitu. Kira-kira itu impossible banget ya. Siapa lo? Oke. Kemudian yang nomor 4. I hope you will be here again next month. Kira-kira happen or likely happen or unlikely happen? Ya. Ya, likely happen. Oke, the last. Kira-kira likely or unlikely? Ya, unlikely. Ya, because children masa menjadi superpower is impossible. Oke, next ya. Nah, seperti ini. Ini adalah illustration from our material about hope and wish. Ya, itu ada Jin. Kira-kira Jin kalau kasih seperti itu wish atau hope? Wish. Ya, wish. Hope. Wish. Oh ya, wish. Karena it's impossible to happen ya kan. Kita ketemu Jin aja udah takut duluan. Oke. Ya, ada 2 juga dialognya. Dialog kedua bisa dilihat. Oke. Why were not you at school yesterday? I was not feeling really well. What's wrong with you? My stomach was upset. Do you feel better now? I don't really feel too well yet. Do you want anything to make you feel better?
No, thanks. I already took some medicine. I hope you feel better. I hope change the weather. Jadi keadaan yang akan datang itu akan berubah. Berubahnya apa? Feel the better. Ya. Jadi akan merasakan lebih baik dari sekarang karena sekarang dia stomachnya was upset. Oke, thank you. Oke. Oke, kita skip ya. Oke. Nah, di sini ada hope dan wish illustration-nya. Bisa dilihat? I hope I can see you. Oke, silakan Arsi. I hope I can see you. I hope you get first place on your competition. I hope you're happy. I hope you will get good score. Oke, thank you. Kemudian yang wishes ke bawah. Mofid Zaki, silakan. I wish I could fly. Oke. I wish I could. I wish I got 100 on English test. In fact, my English score is only 99. Coba, silakan lanjut. Yang ketiga ya, Bu? Ya. I wish for you happiness. I wish my friends would speak loudly. Okay, next. Wishing you a happy birthday. Okay, thank you, Mafid. Thank you for your attention. I wish I could fly. Ya, I wish I could fly. Kemudian yang kedua, I wish I got 100 on English test. In fact, my English score is only 99. Saya berharap dapat 100 nih di tes bahasa Inggris, tapi ternyata saya dapat 99. Kemudian yang selanjutnya, I wish for your happiness. I wish my friends wouldn't speak loudly. Wishing you a happy holiday. Oke, sudah dapat perbedaan dari apa namanya? Dari hope dan wish. Oke. Oke ya. Oke, thank you untuk share screen hari ini. Materinya thank you. Oke, saya akan stop share dulu. Oke, so what is the conclusion from the material? Kira-kira apa materi kita? Kesimpulan materi kita hari ini apa? Congratulations kita gunakan ketika kita mengucapkan selamat. Ya, mengucapkan selamat kepada orang lain atau kepada teman kita yang sudah menang apapun itu. Kemudian hope dan wish, sudah jelas perbedaannya ya. Hope dan wish, ketika dia hope, berarti dia berharap in the future to change. Oke. Kemudian ketika dia wish, dia berharap sesuatu yang it's impossible to be happening. Ya. Jadi I wish I could fly. It's impossible to be happen. Oke. Jadi ini adalah materi kita di kelas 9, materi pertama, chapter pertama, ya. Kita akan belajar seperti ini terus, ya. Oke. Before we stop our lesson today, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Hari ini cukup ramai ya, 33 partisipan, karena sengaja saya gabung, biar ramai. Oke, thank you for your attention. Ibu harap kalian akan sukses nanti di penilaian pengetahuan. Ya, for your attention, hari ini nanti penilaian pengetahuan akan Ibu share linknya di Google Classroom. Ya, Ibu akan buat dulu Google Classroom-nya, kemudian akan Ibu share linknya. Ya, tolong tugasnya untuk penilaian pengetahuan sesuai dengan materi kita hari ini. Congratulations, hope dan wish. Oke, I hope kalian akan sehat selalu karena Ibu berharap kalian akan menjadi sehat terus. Ya, tidak mudah-mudahan tidak ada virus yang akan kena di kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kemudian thank you tadi sudah mengemukakan pendapat, sudah mengeluarkan idenya, Alia, Bimo, Erlangga, kemudian Kaila, Noval, thank you. Kemudian tadi ada yang sudah membantu membaca beberapa teks, thank you ya buat semuanya. Kemudian kegiatan kita selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya, kita masih akan tetap membahas tentang hope dan wish, cuma nanti akan lebih spesifik lagi, materinya akan saya kasih lagi di Google Classroom atau mungkin di WA, informasinya lewat Google Classroom atau lewat WA. Jangan lupa kalian harus tetap semangat, perhatikan perhatikan penilaian ya, dari setiap guru itu punya penilaian masing-masing, penilaian sikapnya, penilaian keterampilannya, kemudian penilaian pengetahuannya. Jadi 3 poin itu harus ada dalam setiap mata pelajaran. Kalau hari ini kalian sudah Ibu nilai sikapnya, sikap jujur, disiplin, kemudian apa lagi tadi? Percaya diri.
Percaya diri nggak kalian? Kemudian dari nilai keterampilannya tadi, keterampilan speakingnya, benar nggak pronunciation-nya, ya? Oke, kemudian nanti nilai pengetahuannya akan Ibu kirim di Google Classroom. Thank you for your attention. Before we stop our lesson today, let's we pray together. Okay, please, Bimo, you bisa menutup pelajaran hari ini dengan memimpin doa. Please, Bimo. Baiklah teman-teman, setelah kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you Bimo. Atas perhatiannya semuanya, Ibu ucapkan terima kasih. Ya, see you the next lesson, see you the next next week atau see you the other day ya. Oke. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.